guys, good morning. Ako diri karon sa eskwelahan sa akong anak diri sa Santa Catalina National High School. Kay meeting ni karon sa homeroom PTA meeting. Mag-elect meron og officialis diri guys. Tuwa pa sila dito guys, mga estudyante guys, nagkuan pa. Flag ceremony. Nag-flag na ako mga kauban nga, mga mama, na diri o. Pila pa may kabuok. Sila guys, mga estudyante diri sa Santa Catalina National High School guys. Guys, mana sila flag ceremony guys. So dire lang taman guys. Thank you for watching. Bye bye, God bless.